बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान सुहेल दी आयरन मैन जाफरी एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। ऐसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप जहां पर भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे और दस्ते कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एजे मार्केटिंग को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिले और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी पता चलता रहे। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से आप जानते हैं कि हम गाहे गाहे मुख्तलिफ वीडियोज जो हैं वो आप तक पहुंचाते रहते हैं और इसके पीछे कोशिश ये होती है कि हम सिर्फ और सिर्फ माल बेचने तक न रहें बल्कि प्रोजेक्ट में कब, कहाँ, कैसे, क्या हो रहा है इसके बारे में भी आपको आगाह रखें। कौन सी पॉलिसी कब आ रही है, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, कौन सी चीजें कब चेंज होंगी, इस तमाम के बारे में हमारी कोशिश रहती है कि आपको हम अपडेट रखें ताकि आप अपने डिसीजन मेकिंग जो है उसको बेहतर से बेहतर बना सकें और आपको इवेंचुअली आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर प्रॉफिट हो। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, जिस तरह से आप जानते हैं कि इन्होंने पहले बैलेट्स की, उसके बाद फिर ए साउथ ब्लॉक का रियल बैलेट हुआ जिसमें लोगों को प्लॉट्स के नंबर्स भी मिले। उसके साथ साथ कुछ नई चीजें भी फिर अनफोल्ड हुई हैं और उसमें कुछ ऐसे लोग रहे जिनको प्लॉट्स के नंबर्स नहीं मिल सके साउथ में होने के बावजूद भी, जिनके ऊपर पेमेंट्स ड्यू थी, हमने आपको वो भी बताया। अब आज जो नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इसके बड़े सीरियस इम्पैक्ट्स हैं और हमारी कोशिश ये है कि आपको वक्त पर इसके बारे में बता दें ताकि एटलीस्ट आपके पास एक हफ्ता तो हो इन तमाम तर मामला को क्लियर करने में। आपको बताया जनाब कि सोसाइटी जो है वो ड्यू पेमेंट्स के बारे में बड़ी आयरन हैंडेडली उन्हें डील करती हैं और उनकी कोशिश होती है कि लोग एटलीस्ट उनके साथ ऑन द पार चलते रहें। अगरचे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें बेशतर लोग अपनी फुल पेमेंट्स क्लियर करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे भी हैं जिनकी फाइल्स आज भी शायद सिर्फ डाउन पेमेंट्स के ऊपर हैं। बहुत कम है लेकिन हैं, क्योंकि लोग राब्ता करते हैं, सो वी नो दैट। उसके साथ साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंसेक्टिव पेमेंट्स से बिहाइंड भी हैं, यानी होना उनको चाहिए था कि वो अप्रैल तक की अपनी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर कर दें लेकिन उनकी शायद जनवरी तक क्लियर है, शायद दिसंबर तक क्लियर है। लोग बिहाइंड हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑफ कोर्स बिहाइंड है। उन लोगों के लिए जो अपनी पेमेंट्स से बिहाइंड है, एक बड़ा तगड़ा नोटिफिकेशन निकाला है जनाब न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की मैनेजमेंट ने और इस नोटिफिकेशन के बड़े सीरियस इत्तलाक होंगे, बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं, तो इनको आज हम देखते हैं जनाब। नोटिस वाजिबुल अदा अक़सात की अदम अदायगी पर जुर्माने का इत्तलाक। मुअज़्ज़ज़ कस्टमर, आपको मुत्तला किया जाता है कि न्यू मेट्रो सिटी में आपके प्लॉट की इक़सात का तयशुदा कवायद व ज़वाबित के मुताबिक अदा करना लाजमी है जो आपकी जानिब से वक्त मुकर्ररा पर अदा नहीं की जा रही हैं। कस्टमर्स की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए न्यू मेट्रो सिटी आपको अपनी एक साथ 12 अप्रैल 2023 तक अदा करने का मौका दे रही है। अगर 12 अप्रैल 2023 तक अपनी वाजिबुल अदा अक़सात अदा करने में नाकाम रहे तो न्यू मेट्रो सिटी आपको वाजिबुल अदा अक़सात पर सरचार्ज जुर्माना आयद करने का हक रखती है जो कि कवायद व ज़वाबित के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर आयद किया जाएगा। आप अपनी वाजिबुल अदा अक़सात रावलपिंडी, गुजर खान, लाहौर या सराय आलमगीर के ऑफिस में या मखसूस एलाइड बैंक की रसीदों या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए मंदरजा झैल लिंक पर जाकर भी आप ये अक़सात जो है वो अदा कर सकते हैं। नोट 12 अप्रैल 2023 तक अदम अदायगी की सूरत में सरचार्ज के बगैर पेमेंट वसूल नहीं की जाएगी। ठीक हो गया जी। और हम मुस्तकबिल में आपके साथ कामयाब कारोबारी ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। यस, यू कैन ओनली होप सो बाय द वे, क्योंकि लोग इस वक्त न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से मैं तंग का लफ्ज ना भी इस्तेमाल करूं तो एटलीस्ट डर इतने गए हैं कि इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बी ऑन एनी काइंड ऑफ टर्म्स जहां पर वो न्यू मेट्रो सिटी के साथ बिजनेस कर सकें, बिकॉज एक कंसिस्टेंट कांस्टेंट रोलर कोस्टर है जिससे लोगों को गुजारा जाता है और कुछ बातें जो हैं वो हम आने वाली अगली वीडियो के अंदर जो कमर्शियल का बैलेट है उसके हवाले से भी कुछ चीजें सामने आ रही हैं, उस पर भी आपके साथ बात करेंगे। फिर वक्त वेयर दे आर राइट, अगर आपकी पेमेंट शॉर्ट है
وہ شارٹ ہے and there is no excuse for that. تو دو چیزیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کی پیمنٹس 12 اپریل تک کلیئر نہیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو جرمانہ روزانہ کی بنیاد پر لگے گا, یعنی ڈیلی بیسس پر آپ کو سرچارج لگے گا. اچھا, اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ 12 اپریل تک آپ کے پاس وقت ہے. 12 سے ہوئی 13 تو اس کے بعد سرچارج کے بغیر آپ سے پیمنٹ وصول نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے, تو بچنا آپ نے خود ہے. وہ نہ ہو کہ جناب پانی سر سے گزر جائے اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے, کیسے ہو گیا ہے. باقی تمام تر چیزوں کو فی الوقت ایک دفعہ سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہ بیلٹ کیسا ہوا ہے, آپ نے فل پیمنٹس دے دی ہیں, لوگ فل پیمنٹس دے رہے ہیں, یا جو بھی ہو رہا ہے اس سے بے بہرا فی الوقت, چونکہ آپ نے جب چیز سوسائٹی سے خریدی تھی تو آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ شیڈول کے مطابق پیمنٹس کریں گے, اور وہ الگ بات ہے کہ شیڈول بھی اب انہوں نے مسخ کر کے اپنی مرضی کے مطابق نئے بھی بنائے ہیں اور بڑا کچھ ہوا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ اٹ واز سو ایویڈنٹ کہ چیزیں جس طرح سے سامنے ہوئی ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ واٹ واز ایون گوئنگ آن. یا تو پہلے دن سے پلاننگ ہوتی, مجھے لگا کہ درمیان میں کہیں جا کے چیزیں چینج ہوتی ہیں. پیمنٹ پلان کے بارے میں نے ایک ویڈیو میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ پہلے وہ کچھ اور تھا, اس کے بعد ہم نے دوبارہ جب رابطہ کیا تو وہ پیمنٹ پلان ہی کچھ اور تھا, اور اس میں یہ کیا گیا کہ بلون پیمنٹس کو ارلی آن شفٹ کرنے کے لیے وہ تمام تر معاملات کیے گئے. لیکن پھر بھی جناب آپ اپنی سیفٹی کے لیے 12 اپریل تک اپنے واجب الادا جو بھی پیسے ہیں وہ سوسائٹی کو ادا کریں, ورنہ آپ کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر جرمانہ لگے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو چیز بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ 12 سے 13 نہ ہونے پایا, کیونکہ اگر 13 ہوئی تو پھر سوسائٹیوں کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ سرچارج کے اماؤنٹ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سے قسطیں لیتے ہیں. بہت سارے لوگ بعد میں آ کے پھر یہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سے آدھے پیسے ابھی سوسائٹی لے لے اور اس کے بعد پھر ہم جرمانہ بھی دیں گے, باقی پیسے بعد میں دیتے ہیں. تو سر سوسائٹی کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے وہ آپ سے سرچارج لیں گے, اس کے بعد آپ نے وہیں پر یکمشت جو بھی آپ کے واجب الادا اقساط ہیں وہ اکٹھی پے کرنی ہے, پھر بات بنے گی. اس کے علاوہ یہاں پر رعایت والا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے خود پہلے دیکھ لینی ہے. مزید اگر آپ کو کسی چیز پر کلیئرٹی نہیں ہے, آپ کا پیمنٹ پلان ابھی تک آپ کو نہیں ملا ہے, آپ کا پیمنٹ پلان کس طرح سے آپ حاصل کر سکتے ہیں, کیا صورتحال ہے پیمنٹ پلان کے حوالے سے, یہ چیزیں جاننے کے لیے ہمارے دیگر نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ مزید کچھ آپ اگر جرمانے کے حوالے سے چیزیں آپ کو کلیئر نہیں ہیں, جو بھی صورتحال ہے, اگر آپ اس حوالے سے بھی کچھ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, اور our numbers are always open for you, آپ بات کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ نیو میٹرو سٹی گزر خان کے حوالے سے کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی کیوری ہے, یو کین آلویز کانٹیکٹ اس. آج کی میری ویڈیو سے صرف اتنا ہی. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. انشاءاللہ we'll see you in the very next video. Till then, اللہ حافظ.